ओम शांति 23 अक्टोबर 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वर्तमान मनुष्य मानंक ठारू मिलिथिबा मंत्र जंत्र कामरे आसिबो नाही। सेथिपाई तुमे सबुथिरो निजर बुद्धि जोग तुटाई एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, वर्तमान मनुष्य मानंक ठारू मिलिथिबा मंत्र जंत्र कामरे आसिबो नाही। सेथिपाई तुमे सबुथिरो निजर बुद्धि जोग तुटाई एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। आजिर प्रश्न, भक्तिर केउ कथा ज्ञान मार्गरे लागू होई पारिबो नाही? भक्तिर केउ कथा ज्ञान मार्गरे लागू होई पारिबो नाही? उत्तर, भक्तिरे भगवानंक ठारू कृपा अर्थात आशीर्वाद मागुछन्ति, किंतु ज्ञान मार्गरे आशीर्वाद बा कृपार कौनसी कथा नाही। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। बाबा शिक्षक होई तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति, तेबे भाग्यर आधार हेला पाठ पढ़ा। जदि बाबा कृपा करिबे तेबे सारा क्लास पास होई जिबे। सेथिपाई ज्ञान मार्गरे कृपा बा आशीर्वादर कौनसी कथा नाही। प्रत्येकंको निजे निज पाई पुरुषार्थ निश्चित भावे करिबाकु पड़िबो। गीत मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। एहा हेउछि छोट बड़ समस्तंकर भक्ति मार्ग पाई भाव। काहेकिना बुझा जाउछि जे भक्त तो यज्ञ तप जप आदि करुछन्ति, भाबुछन्ति जे एपरि करिबा द्वारा परमात्मांक सहित मिसिबार रास्ता मिलिजिबो। पुणी ईश्वरंको सर्वव्यापी कहिबा, मु मध्य ईश्वरंक रूप, मो भितरे भी भगवान अछन्ति, ए सबु कहिबा तो मिछ ना। सिए कौनसी दुख सहन करि न थान्ते। भगवान तो संपूर्ण अलगा अटन्ति ना। एहा ही मनुष्य मानंकर भूल, जेउ कारणरू दुख भोग करुछन्ति। तुम मानंक भितरे भी विरल केही अनन्य संतान बाबांकु जानिछन्ति। माया बारंबार तुमको भुलाई देउछि। बाबा तो बारंबार कहउछन्ति, मु तुमको श्रीमत देउछि, निजको आत्मा मने करी मोते मने पकाओ। एहा हेउछि श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत। बाबांकर श्रीमत द्वारा ही मनुष्य माने नररु नारायण, पतितरु पावन हेउछन्ति। वर्तमान समयरे जेउ पतित मनुष्य माने अछन्ति, सेमानंकर मत श्रेष्ठ नुहे। भगवान कहउछन्ति जे एहा भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय। बाबा कहउछन्ति, तुमर देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी। तुमे माने बहुत सुख पाइछ। एहा हेउछि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा। एपरि नुहे जे भगवान काहेकि एभଳି ड्रामा रचना करिछन्ति। एहा तो अनादि ड्रामा अटे ना।
ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात राति। ज्ञान द्वारा एबे तुमे स्वर्गवासी हेउछ, भक्ति द्वारा तुमे नरकवासी होई जाइछ। किंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होइथिबा कारणरू बुझी पारु नाहांती। क्रोध केते भयंकर, केते भयंकर बोमा सबु तियारी करुछंती। कहुछंती विनाश निश्चित भावरे हेब। तेबे एहा भ्रष्टाचारी बुद्धि हेला ना। कलिजुग को रावण राज्य कुहा जाउछि। रावण ही समस्तंकु भ्रष्टाचारी कराउछि। बाबा आसी अध्यादेश जारी करुछंती जे एबे भ्रष्टाचार बंद कर। तेबे प्रथम नंबर भ्रष्टाचार हेला परस्पर को पतित करिबा। एहा हेउछि बेश्यालय। एही कलिजुगी भारत को बेश्यालय कुहा जाउछि। एठारे समस्ते विष द्वारा जन्म नेउछंती। सत्ययुग को शिवालय कुहा जाउछि। ताहा हेउछि शिव बाबांक द्वारा स्थापना करा जाइथिबा पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण को कुहा जाउछि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पुणी एही प्रश्न उठी पारिब नाही जे सेठारे पिला किपरि जन्म होइथांती। जदि तुमे माने जोगबल द्वारा विश्वर मालिक होई पारुछ, तेबे जोगबल द्वारा कौन न होई पारिबो? बाबा कहुछंती तुमे जोगबल द्वारा श्रीमत आधार रे स्वर्गर मालिक होई पारुछ, तेबे सेठारे जोगबल द्वारा पिला मध्य जन्म हेबे। तुमे बाहुबल द्वारा सारा सृष्टि उपरे राजत्व करि पारिबो नाही। सेमानंकर बाहुबल एवं तुममानंकर जोगबल। तुमे माने सर्वशक्तिमान बाबांक सहित जोग लगाउछ। सर्वशक्तिमान बाबा निजे कहुछंती जे मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होइजिब। किंतु एकथा काहारे बुद्धि रे पसु नाही। केवल सेही समय रे हाँ हाँ बोली कहुछंती, पुणी भूली जाउछंती। वास्तव रे बेहदर बाबा राजयोग शिखाई ज्ञान द्वारा आमर श्रृंगार करुछंती। तथापि भी जदि बुद्धि रे रहु नाही, तेबे कहिबा जे तांकर भाग्य रे नाही। सेथिपाई पुरुषार्थ करू नाहांते। शिक्षक तो समस्तंकु पाठ पढ़ाई थांती, तेबे किए भल पाठ पढ़ी थांती, आउ पुणी किए फेल होई जाते। एथिरे शिक्षकंकु कौन कहिबा जे आमको आशीर्वाद कर? पाठ पढ़ारे आशीर्वाद कृपा आदि करा जाई न थाए। ज्ञान मार्गरे तो बाबा तुमको नमस्कार करुछंती। तेणु एठारे कृपा बा आशीर्वाद मागी पार नाही। बाप पाखकु पिला आसिले सिए मालिक होई जाए। बाबा कहुछंती तुमे तो मालिक अट, तेणु एथिरे कृपा करिबार कौनसी कथा नाही। बापार संपत्ति अर्थात एहा पिलार होईगला। बाकी हाँ, पिलामानंको सुधारिबा एहा पुणी शिक्षकंकर काम अटे।
ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମର କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା। କୃପା କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସଦ୍ଗତିର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ମାଗିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ବାକି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ସିଏ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେବ ନା? ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବୁ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିନାହିଁ, ତେଣୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି। ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଫେଲ୍ ହେବ। ଏହି ବେହଦର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ଯଦି ନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଯଦିଓ ବାବା ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ନୀଚ ପଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜପରିବାରରେ ତ ଆସିଯିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଦ ରହିଛି ନା? ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ାଇବେ ତେବେ ଦାସ ଦାସୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାସ ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ହେବ। ତେବେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବେ ନା? ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧରିନିଅ କେହି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କଲେ, ପରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିରୋଗୀ ଶରୀରଟିଏ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫଳ ତ ମିଳିଥାଏ ନା? କେହି ଯଦି ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବେ ତେବେ ସିଏ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଦେବେ, ପରଜନ୍ମରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ବୀମା କରିବା ହେଲା ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠାରେ ନିଜର ବୀମା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବୀମା କରୁଛ। ତାହା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବୀମା କରିବା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବୀମା କରିବା। କହୁଛ ବାବା, ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ।
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୀମା କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଅ। ଯେପରି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜାମାନେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏସବୁର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏ କଥା ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଏହି ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦାଦାଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇବା, ଏହା ହିଁ ପରିଶ୍ରମର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ନା? ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହେଲ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ହକଦାର ହୋଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। କେହି କେହି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ରୋଜଗାର ହେବ। ଏହି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତ ବିନା କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବ। ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବେ। ପଦବୀ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି ନା? ସେଠାରେ ଏଭଳି ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଯେଭଳି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେଭଳି ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଜା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତେବେ ଏହା ତ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ନା?
तेणु प्रथमे तो पक्का निश्चय हेबा दरकार। एहा निराकार भगवान उवाच अटे। भगवान कहउछन्ति, मोर तो मनुष्य शरीर नाही, मोर नाम हेला शिव, बाकी जेते भी देवता अथवा मनुष्य अछन्ति समस्तंक शरीरर नाम रहिछि, किंतु मोर एहा शरीरर नाम नुहे। मोर निजर शरीर ही नाही। शरीरधारी को भगवान कुहाजाए नाही, मनुष्य ही कुहाजाए। मनुष्य को भगवान बोली मानिबा द्वारा ही भारतवासी बुद्धिहीन होई जाइछन्ति, नचेत भारतवासी बहुत बुद्धिमान थिले। पूर्वरु भारतरे बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र तैयारी हेउथिला। एबे तो सेही भली जिनिस तैयारी होई परिबो नाही। तेबे स्वर्गरे मध्य सुख करिबा भोग पाई विज्ञान तेबे स्वर्गरे मध्य सुख करिबा भोग पाई विज्ञान रहिबो। एठारे तो विज्ञान तेबे स्वर्गरे मध्य सुख भोग करिबा पाई विज्ञान रहिबो। एठारे तो विज्ञान द्वारा सुख दुख उभय भोग करुछन्ति। एहा द्वारा अल्प समय पाई सुख मिलुछि, दुख अधिक मिलुछि। एहा द्वारा सारा दुनिया समाप्त होई जिवो। तेबे एहा दुखदायी हेलाना। सेतेबेले समस्ते त्राही त्राही करिबे, किंतु सत्य जुगरे तो सुख ही सुख मिलिबो। दुखर कौनसी चिन्ह वर्ण रहिबो नाही। जेउ मानंकर भाग्योदय होई थाए सेही माने ही एही कथा बुझी पारिबे। जदि भाग्यरे सुख नाही तेबे किछि हेले बुझी पारिबे नाही। बारिस्टर मध्य क्रमानुसारे होई थांती ना। केही केही तो गोटिए गोटिए केस पाई 10-20 हजार टंका नहीं थांती। पुणी आउ केउ बारिस्टरंकर पिंधिबा पाई कोट मध्य न थाए। एठारे मध्य सेहीपरि हेउछि ना। केही तो राजा मानंकर राजा हेउछन्ति, पुणी केही प्रजा होई जाउछन्ति। तेणु बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति, भारत ही वर्तमान समय रे सबुठारु अधिक गरीब अटे। पुणी भारत ही साहुकार हेबो। सर्वदा गरीब मानंकु ही दान दिया जाई थाए। धनवान ज्ञान को भल भावे धारण करि पारिबे नाही। साधारण गरीब ही यही ज्ञान को धारण करि पारिबे। साहुकार मानकु दान देबार नियम ही नाही। तुमे माने गरीब अटना। तुमर मम्मा सबुठारु गरीब थिले। सिए पुणे विश्वर महाराणी हेउछन्ति। ड्रामा ही एही भली प्रस्तुत होइछि। तेबे गरीब अधिक ज्ञान धारण करिथांती काहेकि ना दुखी अटंती ना। साहुकार माने बहुत सुखी अटंती। सेमाने तो कहउछन्ति आम पाई तो एहा ही स्वर्ग अटे। आम पाखरे मोटर गाड़ी पैसा आदि सबु किछि अछि। जहांक पाखरे पैसा नाही, जेउ माने अभावरे अछन्ति सेमानंको तुमे ज्ञान दियो, एहिपरि मध्य अनेक कहउछन्ति। तुमे माने एबे ईश्वर पितांकर सेवारे अछ। तुमे भारतर प्रकृत सेवाधारी अट। सेमाने तो स्थूल सेवाधारी अटन्ति। एमाने मनुष्य को अल्प किछि सुख देउछन्ति।
ଇଏ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଖୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ପୁରୁଣା ଆସବାବ ପତ୍ରକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରୁହାନୀ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଚଳମାନ ପାଠାଗାର ସବୁ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଚଳମାନ ପାଠାଗାର ସବୁ ଖୋଲାଯାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଅଟ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତୁମେମାନେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ ମଧ୍ୟ। ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେପରୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେପରୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ତୁମେମାନେ ଶୋଉଛ, ଉଠୁଛ, ଚାଲୁଛ, ଖାଉଛ, ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜରେ ବସିଛୁ। ଏବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଅଟେ। ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।